السلام علیکم، خبرہار میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال۔ خواتین و حضرات، آج شو کے آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے اندرون شہر لاہور کے ایک محلے میں۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک، آپ کیا کر رہے ہو؟ بس چوکیداری دے رہے ادھر محلے میں، چیئرمین صاحب بھی بیٹھا ہوا ہے ہمارا۔ السلام علیکم آفتاب صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہوں۔ اقدس قریشی میرا نام ہے جی، اور ماشاءاللہ اس علاقے کا میں چیئرمین ہوں۔ چیئرمین کس چیز کے؟ یہ محلے کے۔ محلے کیا کوئی چیئرمین نہیں ہوتا؟ میں ماہ رمضان کمیٹی کا چیئرمین ہوں جی۔ یہ کمیٹی کیا کرتی ہے؟ یہ کمیٹی قیمتیں کنٹرول کرواتی ہے جی، اچھا جی، ٹھیک ہے، سحر افطار کا انتظام کرتی ہے، غریب غربا کے گھروں میں کھانا پہنچا دیتی ہے۔ اچھا، بس یہ اس کمیٹی کا کام ہے جی۔ یہ بتائیں کہ قیمتیں کنٹرول کر بھی رہی ہے یہ کمیٹی یا بس ایسے ہی؟ نہیں، کافی حد تک فرق تو پڑا ہے جی۔ آپ کا تعلق کس پارٹی سے ہے؟ نو پارٹی سر، کوئی پارٹی نہیں۔ رمضان پارٹی ہے سر، سارے ہی شامل ہیں، آپ بھی آ جائیں۔ یہ خان صاحب کیا کرتے ہیں؟ ہمارا کر دیجیے، سارا دن ساری رات ہاتھ میں ڈنڈا لے کے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، بس۔ آپ کو پتہ ہے 8 سال میں ادھر نوکری کر رہا ہوں، چوری بالکل نہیں ہوئی کیونکہ لوگ سوتے ہی نہیں۔ تو دن میں چوری ہوتی ہوگی کیونکہ دن میں سوتے ہیں؟ بھائی جان سوتے ہی نہیں ہیں۔ کمال ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ آفتاب صاحب لوگ فون اتنا زیادہ استعمال کرتے ہیں، سارا نیند ان کا فون کہا جاتے ہیں، پھر سوئے گا کیا خاک؟ اٹھو اٹھو روزے دارو، اٹھو اٹھو روزے دارو، اللہ دیو پیارے ہو تے نبی دیو پیارے ہو، اٹھو اٹھو روزے دارو، اللہ دیو پیارے ہو، اٹھو اٹھو روزے دارو، اللہ دیو پیارے ہو۔ اتنی جلدی کیسے آگے ہو تم؟ ابھی 3 گھنٹے پڑے ہیں۔ ਭਾਜੀ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਜਨਾਬ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ 1 ਵਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਪਈਦਾ। ان کا کیا قصور ہے جو سو رہے ہیں بیچارے؟ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੀ ਇਹ ਪੈਂਦਾ۔ آفتاب صاحب یہ کیسے جاہل لوگ ہیں؟ ادھر تم آگے، ادھر تو کوئی سوتا ہی نہیں، کس کو اٹھانے آئے؟ ਲੈ ਫਾਜੀ ਵਾਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਡਾਂਟਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। چلو ٹھیک ہے، یہاں سے گزرو نا، گلی میں آ کے کھڑے ہو گئے۔ ਜਾਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਗਏ یا مولا، ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਾਸਾ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ 11 مہینے ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 1 ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। چلو ٹھیک ہے، مان لیا، ماشاءاللہ خیر دیدار بھی کر لیا۔ رنگار خان تو آئے، رنگار خان تو آپ کو انعام بھی ملے گا، عید والے دن بھی ملے گا۔ عید الگ ہے، روزیاں دے نال نال دے۔ میری بات تو پوری سن لو۔ لانت آج بھی جاتے ہوئے آپ بٹ صاحب سے پیسے لے کر جائیے۔ اللہ راجی جناب، تسی اپنے ہتھاں نہ دینے، بٹ صاحب دل کرے نہیں، ہتھا نال نہیں، بس کہہ دی کتنے ہو تم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 5 500 فی کس۔ اگر لینا ہے نہیں نہیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نہ بحث 3000 روپیہ لیتے جانا۔ ایویں نہ کرو، میرے 12 بھرا نو تھا رحیم یار خان جی۔ 2000 2000 کیوں؟ جرمانہ ہو گیا تمہیں۔ مرے میں تم کیسا پھکا کریلا ہوندا ہے، تیرا کی تعلق ہے؟ ایک سیکنڈ 3000 تھا نا؟ جی 3000 تھا۔ یار اب پتہ کتنا رہ گئے پھکے کریلے کے بعد؟ کتنا؟ 2500۔ اس طرح تے اسی ہتھی دے کے جاواں گے انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ اس طرح مت کرو، خیال کرو، کچھ فنکار آئے ہیں، کیا بات ہے؟ 2000 رہ گئے۔ بہت اچھے، انہیں ایڈی اچھی گل کی پھر کٹی جا رہے کریکٹر سے نکل گیا۔ جی اس وقت آپ کی پوزیشن پتہ کیا ہے؟ 1500 رہ آؤ بھی چلیے، آج ہوئے نے کہا کھنی دینا ہے۔ کیسا پوریاں والا رخ دے متھے لگے؟ اس نے پوریاں والا کہا ہے۔ اچھا بلکہ یہ 2 کٹیں گے، ایک تو مجھے کہا ہے جی، اور دوسرا پوریاں والا نہیں ہوتا، پوریاں والا ہوتا۔ یہ بات بہت اچھے۔ جناب والا روزیاں ہی تے لال پینسل کتے سوڑ دیو، نامے مولا۔ اور جوانا تینوں رب دی قسم ہی ساڈے نمبر پورے نہ۔ اوے رج کے کرو، میرے کو پینسل چک لی، رج نہیں او دے کول بھی ہو دے، او دے کول او یار 500 رہ گئے۔ 1000 اے واپس آؤ، بہت 1000 آ واپس۔ ادھر آ جاؤ، تھن نہیں کرو، تھن نہیں کرو، ادھر آؤ۔ لگدا سانو نوکریاں تے گل لگے تو۔ نہیں 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 کوئی بس ادھے چ رہ گئی، ادھے چ رہ گئی۔ سالے 1000 رہ گیا، اسی لام کیا۔ ایسا کیا کریں گے کہ واپس بڑھ سکتے ہیں؟ ایسی کام کا بڑھ سکتے ہیں؟ نہیں بڑھ نہیں، سکتے۔ اسی بھی ایک استاد تو ہمدرد بہت پیدا ہو جاتے ہیں اسی استاداں نے چنڈے ہوئے ہیں، اسی تہاڈے کو 5000 کروا کے جاواں گے۔ ان لوگوں کو نقصان کوئی نہیں ہے، پورا مہینہ تم لوگ جو ہے صحیح کماتے پیسے۔ اس کی بات پہ تمہارے پیسے کٹنے ہیں یا اس کے علیحدہ کٹیں گے؟ اس کو کٹو گے یار ایویں 500 ہے نا تمہارا؟ کسی کو پستول ہے نا تو گولی مارا میں۔ ہے میرے پاس۔
पेश कर सकते हैं? पेश की मसन कीमे च पाया है भी पेश कर सकता हूँ। ओए होए ओ भाईजान सारे नाल नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इवन। भाईजान सारे नाल नहीं है। और अगर अब फिक किया तो फिर क्या होगा? जुर्माना। सबसे पहले मैं इनकी ढोलकी छीनूंगा। कसम चुका ला मेरे दिल च ਇਹੀ ਸੀ ਚਿਮਟਾ ਖੋਣਗੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋ ਪੀਪਾ ਖੋਣਗੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਕੋ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਆਪ ਰੋਦੇ ਜਗਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ। आफ्ताब बेटे एक मौका दे। यार तू कसम चुकी है भाई। अच्छा जी, ਉਹ ਸਾਰੇ 4 फीकियों पे ढोलकी तुम खुद दे दोगे मुझे? ਓਏ ਮੇਰਾ ਸਾਲਾ ਲੱਗਦਾ। नहीं, वैसे आजकल भी इन लोगों का दौर है। हाँ जी, बाज मोहल्ले ऐसे हैं, बाज शहर छोटे शहरों में ਹਾਂਜੀ अब भी ये जब मैंने तो इस्तांबुल में देखा है। तुम बोल तो कल्चर है ना इसका, हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। तो हमारा भी मे बी कभी होता हो जो ये हाँ चेंज हो गया, इस्तांबुल ने चेंज नहीं होने दिया। ਸਾਡੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮ ਅਸਲੀਅਤ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੈ, बस ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਗਏ ਹਾਂ। ਹਸਨੈਨ उसकी वजह पता है क्या है? इस्तांबुल में प्रोफेशनल्स हैं, वो बड़े अच्छे खुशगवार कलाम, बहुत शानदार वो जो नगमे भी होते हैं जो खुशी के और वलवले के, हौसले के, जोश के, जिनकी नौयत मजहबी भी है, मिली भी है, तारीखी भी है। जी। यहाँ पे कुछ भी नहीं। ये कौन है आपके साथ बिल्कुल खामोश है? ਬਸ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। यार है कौन है जेड़ा नाल है? ये सोया हुआ है, ये बेचारा, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, सोया हुआ है, नाक हिला रहा है अपने। ਇਹਦਾ ਭਾਜੀ ਖੋਤਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। हाँ सब्जी बेचता नहीं, मेरा सब्जी का काम है, रेडी मेरी बनाई हुई है। होता है एक्सीडेंट होया है तो खुदा मर गया है। आपको 2000 रुपया देंगे। ਮੇਰੀ ਵੀ ਫਰੂਟ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸੀ ਜੀ, फिर ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੋਤਾ ਵੱਜੇ ਆ, ओके, ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ, फिर ਟ੍ਰੇਨ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਆਪ ਦੋਜ਼ ਵੱਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਪੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਚੜ ਗਿਆ ਰੇੜੀ ਤੇ, ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਰੇੜੀ ਤੇ। मैं क्या ਜਦੋਂ 2 ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ चलो 500 तुम्हें दे देंगे। ਭਾਜੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਖੁਸਰੇ ਦਰਿਆਏ ਜੇਲਮ ਦੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਪੁਲ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, क्या? ਓਏ ਹੋਏ ਭਾਜੀ ਚਾਰੇ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਪੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਵਾਂ। भाईजान सारे रहीम यार खान च भी न्यूक्लियर बम चल गया अभी। लाओ न्यूक्लियर उत्थे चल गया सारी रोह दी वो काम आई ना उत्थे तो ये वही है जो तालीम बालगा में भी आते हैं। पहचान लिया हमने आपको। तुम क्लास में क्यों नहीं आते हो? वो आजकल भाईजान जरा नहीं, पिछली दफा नहीं आए थे? नहीं आया था? नहीं जी नहीं थे। भाईजान कम भी तो देखना होता है कोई ना। पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें? ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, अच्छा, ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾਬੇ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਫਿੱਕੀਆਂ ਫੁਕੀਆਂ 'ਚ ਮੇਰੇ 500 ਦਾ ਸਿਰ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣਾ। अच्छा आफ्ताब साहब, मैंने अभी डिसाइड किए जी क्या? 50% इनसे हम लेगा। क्यों? बस हमारा इलाका है, इधर आते हैं लोगों से पैसे लेते हैं, हमारे इससे क्या आते हैं, हम पूरे साल इधर ख्वार होता है। ਓਏ ਮੇਰਾ ਤੇ 250 ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੇਲੇ ਸੇਬ ਵੇਚਦਾ ਸੀ, ਆਵਾਜ਼ ਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। वाह जी वाह। ਇਸ ਕੇਲੇ ਦੀਆਂ ਧੁੰਮਾਂ ਪਈਆਂ ਚੀਨ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਰਮਨ। ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੇਲਾ ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। केला ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। अच्छे केला ਉਹ ਮਰੂਦ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਕਿਲੋ, ਮਰੂਦ ਪਜਾਮਾ ਦੇ ਕਿਲੋ, ਤੇ ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰੇੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਰੇੜੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਗੱਟਾ ਬਹੁਤ ਵੇਚਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, भाई केला ਗੱਲ ਗੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਆਈ ਏ ਬਾਹਰ ਗੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ। ਆਈ ਆਈ ਏ ਬਾਹਰ ਗੱਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਿਆਰ, ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ 2 ਰੁਪਏ भाई गट्टा 2 ਰੁਪਏ। ਗੱਟਾ 2 ਰੁਪਏ। भाई गट्टा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਸੇਲ ਲਾ ਦੇ ਦੀ ਸੀ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ। भाई केला ਉਹ ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਪਾਗਲ, ਕਦੋਂ ਦਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕੇਲਾ, ਗੱਟਾ ਵੀ ਕਰ ਬੈਠੇ ਆ। ओ यार मेरा मतलब है केला ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਸਾਵਾ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਵਕਤਾਂ ਬਰੀਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ ਸਾਵਾ, ਕੇਲਾ 25 ਰੁਪਏ। पहले उधर जाके न एग्जामन करो दूसरे जगह। अभी ये दो था जगह,
ये इसी तरह करते आफ्ताब साहब, इन लोगों को शर्म नहीं आते। खान बैठ जाओ। नहीं कैसे बेटे, हमारा जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। मगरबे की गुलनो भाई तल खुशाला हुसैन। जब आता नहीं है तो नहीं करो। वो क्या है? चलो अभी करता है, तुमने अभी आग लगा दी है। लारशपी खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा, ताजा ताजा ये ना करो। सलूर माला रावड़ा। इंज ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਢੋਲਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। भाई रोजे जगा रहे हो? ਅੱਛਾ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਪਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਠੇਕਾ ਹੀ ਆ ਚੱਲਦਾ। ਭਲਵਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਉੱਠਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾੜੇ ਅਸੀਂ ਜਗਾਇਆ। ਕੀ ਬਾਤ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸਾਡੀ ਢੋਲਕੀ ਵੀ ਪਾੜਤੀ। ਚਿਮਟਾ ਤੱਤਾ ਕਰ ਕਰ ਸਾਡੇ ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟਤਾ, ਉਦੋਂ ਦਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਈ ਦੀ ਚੁੱਕੀ ਦਾ ਵਾਂ। तुमने किया क्या था? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ ਹਮਨੇ ਕੀਆ ਕਿਆ। अच्छा तुम इस चिमटे से कितना पराठा लगाते? ਉਹ ਕੂੜਾ ਇਹ ਪਰਾਠੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਿਮਟਾ ਜਨਾਬ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਬੇ ਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੀਪਾ ਇਸ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਪੀਪਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਕਿਉਂ ਅੰਨੇ ਵਾਹ ਵਧਿਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 2-3 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਕੀ ਖਾਵੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ। ਘਿਓ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਮੋਸਾ 40 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਤਕੀ, ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? चोरी 90 दी हो गई है। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਭੋਰਾ ਭੋਰਾ ਖਾ ਕੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਈਦਾ। हाँ जी। 200 ਰੁਪਏ ਪਾਈਆ ਪਕੌੜਾ। ਪਕੌੜੇ ਨੇ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਦੇਖੇ ਆਪਣਾ? 800 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚੜ ਗਈਆਂ? ਖਜੂਰ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਫਨ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਖਜੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਓਏ ਇੱਥੇ ਰੱਸਾ ਪਾ ਕੇ ਖਜੂਰ ਨੂੰ। कमंद होता है वो। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਂਦਰ ਟੈਪ ਉੱਤੇ ਚੜਨਾ ਹੈ। रमजान के अलावा क्या करते हैं आप लोग? रमजान के अलावा भी ऐसी है ही करना। तो कोई परमानेंट काम करे ना, ये क्यों करते हैं मांगने का? सुभान अल्लाह। मौला क्या शफाफ आवाज है। वाह वाह। ਫਰੂਟ ਚਾਟ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ 36 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮੋਸਾ। किस इलाके में 40 रुपए का है? पागड़ियाँ पागड़ियाँ तो 40 रुपए के दर्जन है। स्नैन रोजे रख रहे हैं। ਜੀ ਰੱਖ ਰਹਾ। क्या कहने सुभान अल्लाह, डिस्पराडो खराब होया होंदा। इधर जगह पे बैठो। कुरैशी साहब ना होड़ यकीन करो, सानू वाकई इस महल च कोई ना आउण देवे। कुरैशी साहब खैर हाँ कहने बहुत बड़े बड़े प्यारे। ओ अच्छा। जी 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 बात ये है आफ्ताब साहब, बात पता है क्या है, मैं इन लोगों से बड़ा प्यार करता हूँ। ऑब्वियसली। पता है क्यों? मेहनती लोग हैं। चलो यार कुछ सुनाओ भाई अच्छा सा। खबरे किथे लड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने, हिजर दी सूली, हिजर दी सूली जड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने, खबरे किथे लड़ियां ने, बस ट्यून करते रहोगे। कुरैशी साहब कख नहीं पता आपको ये क्या गा रहे हैं? यार मैं 1000 रुपया अगर बताओ राग कौन सा? ये माल कौन सा है? तो सारे राग आप शुरू कर दो, एम से शुरू कर, बल्कि ए से शुरू कर दो। माल कौन सा? मालदी। इट इज पीलू। तुम बिन सुने नैन हमारे। कादली वाह वाह वाह। कोई शौकी नहीं आगे। वाह भाई वाह। फैसला पूछना चुको अल्लाह जी। भाईजान वाह वाह। को ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਨਾਵੇਂ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੁਣ। ਸਾਰੇ ਰਾਗ ਰੂਗ ਦੱਸ ਕੇ ਫੇ ਮੀਆਂ ਦਾ ਮੀਆਂ। तो दिन हजरात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। दिन हजरात हमारा सेगमेंट है डिस्कशन, और आज की डिस्कशन है माइकल एच हार्ट की शोरा आफाक किताब द 100। द 100 अपनी तर्ज की बेहतरीन किताब है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड किताब भी है। मिसअंडरस्टूड क्यों? लोग समझते हैं कि ये 100 अजीम तरीन आदमियों ही के मुताल्लिक है। सारे अजीम तरीन आदमी नहीं थे। असल बात ये थी कि ये फहरिस्त है उन लोगों की जिन्होंने तारीख का धारा
موڑ کے رکھ دیا. دنیا پر جن کی بڑی گہری چھاپ ہے, بہت تگڑا امپیکٹ ہے, اور یہ کسی ریورنس کے تحت اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ نمبر 1 کے طور پہ نہیں کیا, پھر اس نے پروو کیا ہے, اور وہ واقعی ایک کنٹروورسی کا شکار بھی ہوا. اس کے اپنے ہم مذہبوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا بھائی, کہ تم نے ایک غیر مذہب کے پیغمبر کو نمبر 1 قرار دے دیا اس میں. وہ کہتا ہے کہ پھر مجھے پروو کرنا پڑا کہ اس قدر کم عرصے میں اتنا زیادہ امپیکٹ, یعنی ایک تحریک چلتی ہے جس میں ہزاروں لوگ شمولیت اختیار کرتے ہیں, اور پھر جا کے ایک نظریہ پنپتا ہے. اس ایک شخص نے, فرد واحد نے, صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ عظیم آدمی, انسانیت پر اتنا بڑا امپیکٹ اور کسی سائنٹسٹ کا, کسی پیغمبر کا ہو ہی نہیں سکتا, کہ ایک پورا مذہب تشکیل کر دیا. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے یہ بھی مینشن کرتے ہوئے کہ یہ کتاب بھی سب سے پہلے شکیل صاحب کی وساطت سے میری زندگی میں آئی تھی, کیونکہ شکیل صاحب brought this book in the room. شکیل صاحب کمرے میں لاتے تھے, میں اور افتخار پل پڑھتے تھے کتاب پہ, کیونکہ شکیل صاحب کو ماڑی موٹی کتاب نہیں لاتے تھے. اس وقت بھی میں فرسٹ ایئر میں تھا, مجھے بڑی حیرت تھی کہ جان ایف کینیڈی اس قدر اہم کیسے ہو گیا کہ اس کا نام 100 کی اس فہرست میں ہے. اصل میں ہم بھولے ہوئے تھے فیروز سنز کی ایک کتاب 100 بڑے آدمی, اس پر, اس میں بھی بہت بڑے بڑے اہم لوگوں کا, اور اکثریت ان میں ایسی ہے کہ جنہیں مائیکل ہارٹ نے بھی ایڈ کر رکھا ہے, لیکن اس میں بہت سے ایسے تھے جن میں مجید سالک صاحب کی حب الوطنی کار فرما تھی, فیروز سنز کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کار فرما تھی. لیکن جان ایف کینیڈی کے بارے میں جب اس نے ایکسپلین کیا نا کہ میں نے اسے کیوں رکھا ہے, اس نے اپولو مشن اپروو کیا تھا. اپولو مشن اپروو ہوا تو ہمارے ہاں یہ سیلولر فونز بھی آئے, فیکس مشینیں بھی آئیں, سٹار ٹریک کی ساری چیزیں آج مستعمل ہو گئیں. ہم ٹیکنیکل ورلڈ میں اسی کی وجہ سے انٹر ہوئے. اس کا یہ بھی ایک دلچسپ استدلال ہے کہ انسانی تاریخ کو وضع کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ مذہبی شخصیات کا ہے, اور ٹاپ 10 میں 4-5 مذہبی شخصیات ہیں. ان میں یسوع مسیح علیہ السلام ہے, انہی میں کنفیوشس ہے, بدھا بھی ہے, انہی میں سدھارتھ ہے, گوتم بدھ, اور انہی میں سینٹ پال بھی ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ 10ویں نمبر پہ کون تھا؟ کون؟ بخدا میں اسے آج بھی دنیا کے قبیح ترین لوگوں میں سے ایک سمجھتا ہوں. تو کون؟ کولمبس 9ویں نمبر پہ وہ ہے. تو سر اب یہ پازیٹیو یا نیگیٹو کی بات نہیں ہے نا, بات امپیکٹ. اس کا امپیکٹ کہ اگر امریکہ دریافت نہ ہوا ہوتا تو آج دنیا کی شیپ کیا ہوتی. اچھا شکیل صاحب ذرا مائیکل ہارٹ کے بارے میں, کیونکہ یہ کتاب آپ ہی لے کر آئے تھے. مائیکل ہارٹ نے پرنسٹن یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی, اور بیسیکلی وہ آسٹرو فزسسٹ ہیں. جی جی. اور یہ انٹرسٹنگلی وائٹ سیپریٹسٹ بھی ہیں, یعنی وائٹ سپریمیسسٹ. اور یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے 4 حصے ہونے چاہیے, ایک وائٹ امریکنز کے لیے, ایک بلیک امریکنز کے لیے, اور ایک ہسپینکس کے لیے, اور ایک مکسچر مکسڈ. پھر اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کہا وہ بھی بہت لاجواب ہے, اور وہ سر دھنتا نظر آیا ویسے اس میں کہ 10-11 سال میں تقریباً 2 ملین, مور دین 2 ملین اسکوائر مائلز یہ آپ کی فتوحات ہیں. ایسا شاندار نظام, اس قدر آپ مردم شناس تھے, اس قدر آپ معاملہ فہم تھے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نمبر کچھ ارے ہونا چاہیے تھا. یہ مڈل میں ہے 52nd, یہ ہونا چاہیے تھا ٹاپ 20 میں. نیوٹن کو انہوں نے دوسرے نمبر پہ رکھا ہے. جی نیوٹن کو دوسرے نمبر پہ, فزسسٹ سے بہت متاثر تھے. وہ کہتا ہے کہ یہ 2 فزسسٹ تھے جنہوں نے واقعی تاریخ کا دھارا موڑنے میں بڑا رول پلے کیا, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے. ایک نیوٹن اور دوسرا آئنسٹائن, بڑے ہی باکمال لوگ تھے. بلکہ آئنسٹائن نے کسی حد تک نیوٹن کو ایکلپس کیا ہے. آئنسٹائن ایک بہت قداور شخصیت ہے. اچھا جناب, 500,000 کاپیز اس کی بک چکی ہیں, اینڈ اسٹل کاؤنٹنگ. تو یہ کب لکھی گئی تھی؟ 78.
मंजर आम पे 78 में आई थी, उससे पहले लिखी गई थी, एंड द राइटर वाज बोर्न इन अर्ली 30s एंड ही इज स्टिल अलाइव। सर ये मुख्तलिफ ज़बानों में है? लातादाद ज़बानों में तर्जुमा हो चुका है। आपको उर्दू तर्जुमा पढ़ना चाहिए। उर्दू का टाइटल की सर? 100 अजीम लोग, ये तख्लीकात ने छापी है। ये तर्जुमा गलत है, मैं नहीं समझता। द 100 का तर्जुमा अगर आप ये कर रहे हैं तो इसका मतलब आप कोलंबस को उसी कैटेगरी में शुमार कर रहे हैं जिसने इतना कत्लेआम करवाया था। इसमें तो हिटलर भी है भाई जी। आप उसको भी अजीम लोग कह रहे हैं, ना करें भाई। बासर शख्सियात, बासर शख्सियात। पहले 10 लोग बड़े अहम हैं इसमें गुटेनबर्ग शामिल है। गुटेनबर्ग की वजह से आज ये चीजें छपी हुई हमारे पास हैं। प्रिंटिंग प्रेस का मूजिद वो है। इट वाज ट्रूली अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, अ ग्रेट डेवलपमेंट, अ रेवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, नो डाउट। और उस वक्त तो पाबंदी थी, किताबी शक्ल में कोई चीज नहीं आ सकती जी। अब मखतूते जो थे वो इजाजत के बगैर मार्केट ही नहीं कर सकते थे, लाइब्रेरी में नहीं रख सकते थे। उस्मानियों को बहुत प्रॉब्लम था, क्रिश्चियंस को बहुत प्रॉब्लम था। वहां पे कोई नए बिलीफ लेकर आ जाए कोई और सारा कुछ तलपट करके रख दे। मार्टिन लूथर ने इससे भरपूर फायदा उठाया। मार्टिन लूथर ने क्या किया कि उसने बाइबल को जर्मन में ट्रांसलेट कर दिया, वरना वो तो लैटिन में थी और लोगों की दस्तरस में ही नहीं थी। मार्टिन लूथर भी इसी फहरिस्त में है। कोलंबस का तस्करा मैं कर चुका हूं। कोलंबस जिस कमाश का आदमी था आप जानते हैं, उसको बहुत अनसेरेमोनियसली वापस बुलाया गया था क्योंकि उसके बारे में कहा गया कि इसने बच्चों और निहत्ते इंसानों, औरतों का कत्लेआम किया है। बहुत मीन इंसान था। ये वापस आया, चापलूसी की, उसे फिर किसी इलाके का गवर्नर बना दिया गया और आखिरी उम्र इसने गालबन 11 साल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 11 साल बिस्तर मर्ग पे एड़ियां रगड़ रगड़ के गुजारे। 11 साल। अल्लाह ताला का निजाम है ना। फिर गैलीलियो बहुत बड़ा आदमी, इसको भी जेल में डाल दिया गया था। किस वजह? उसने कहा था कि जितने प्लैनेट्स हैं ये जमीन के गिर्द नहीं घूमते, ये सूरज के गिर्द घूमते हैं। इसके अकायद की बिना पर कि ये क्या बेवकूफ़ी की बातें कर रहा है। लेकिन फिर वक्त ने साबित किया ये भी सच्चा था और इन सब का पीरो मुर्शद हिस्ट्री। तो चालाक आदमी था ना, एफिडेविट दे के, माफीनामा दे के छूट के आ गया। उन्होंने कहा जान बचाओ, क्योंकि होना तो वही है जो है। इन इडियट्स के कहने से क्या होता है। और यही बात जब इन सब के पीरो मुर्शद से की गई जिसको कैद में डाला गया था, सोक्रेटिस के ये ग्लास है हेमलॉक का, या तो ये पीना पड़ेगा या लिख के दे दो कि तुम गलत कह रहे हो कि दुनिया में ये है वो। उसने कहा मैं लिख के दे दूं, अगर इससे फर्क पड़ता हो तो मैं 100 दफा लिख के दे दूं, फर्क कोई नहीं पड़ना, इधर ले आओ ग्लास। एंड ही ड्रैंक हेमलॉक। हालांकि मुकदमे से एक रात पहले सुकरात को जेल में जाके ये ऑफर की गई थी कि भाग जाओ, किसी दूसरे मुल्क चले जाओ, मगर उसने मानने से इनकार कर दिया। व्हाट अ मैन। सर इसमें किसी ऐसी शख्सियत का जिक्र है जो आप हैरान हो गए हो कि इसका क्यों है? कोलंबस। लेकिन उसकी डिस्कवरी थी ना। वही ना कि मैं इसकी टेक्निक को नहीं समझता था ना, मैं इसको 100 बड़े आदमी समझता था। जी। असल में पहली शख्सियत इतनी बड़ी, इतनी कदावर है कि आप यही समझते हैं कि 100 अजीम बड़े लोगों का तस्करा होगा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम से शुरू हो रही है। आगे तो हिटलर भी पड़ा हुआ है, आगे तो कैनेडी पड़ा हुआ है, आम सा आदमी था एक। कोलंबस पड़ा हुआ है जो एक नंगे आदमियत था। और बहुत से लोग अब ये चीज़ भी डिस्प्यूट करते हैं कि कोलंबस ने रियली अमेरिका डिस्कवर किया भी था तो क्या मतलब, उसने वो वहां पहुंच गया, उतना अहमक था, वो आया इंडिया था, पहुंच उधर गया। उसको तो इस बात पे उल्टा लटकाना चाहिए था कि तुम्हारी सेंस ऑफ नेविगेशन कितनी 3rd क्लास है। अरे कित्थों टुरिया सी वैसे? बरतानिया तो स्पेन। ही वाज एन इटालियन लेकिन ही सेल्ड ऑफ फ्रॉम स्पेन। यूक्लिडस, अक्लीदस जिसको कहते हैं, ज्योमेट्री का बाप। आपका आर्किटेक्चर आज जो भी है वो उसके वज़ा करदा उसूलों पर कायम है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इंतहाई बरगजीदा नबी, फिर माइकल फैराडे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, फिर मैक्सवेल ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। मार्टिन लूथर का तज़किरा हो चुका है, रिफॉर्मर बहुत बड़ा। डार्विन मोस्ट मिसअंडरस्टूड गाय। Why? वाह वाह।
नजरिया इर्तका, वेरी इंटरेस्टिंग। ऑफ एवोल्यूशन। कार्ल मार्क्स, वाह। ये फलसफी ऐसा है कि जिसकी अप्रोच ऐसी थी कि अवाम तक सबसे ज्यादा एक्सेस इसने हासिल की ऑफ ऑल द मॉडर्न फिलोसोफर्स। इसने उलमा को भी एड्रेस किया दास कैपिटल में, और अवाम को इसने अप्रोच किया कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। और जितने भी ये सर्वेस करवाए जाते हैं उसमें सर फहरिस्त यही होता है। फिर राइट बरादरान है जहाज बनाने वाले, जी जहाज। फिर फ्राइड का शुमार उन 4 लोगों में होता है जिन्होंने मॉडर्न वर्ल्ड को वजह किया है, जिनमें से एक आइंस्टाइन है, डार्विन है, मार्क्स है और चौथा फ्राइड। होमर, ये भी एक बहुत बड़ा अदीब, बहुत शानदार आदमी, नाबीना था ना ये नाबीना था उस दौर का। और उसके बाद एक तवील अरसा तक अदब से मुतल्लिक हर शख्सियत, हर राइटर इससे मुतासिर हुआ। अभी और बेशुमार शख्सियात हैं, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। ख्वातीन और हज़रात, विल टेक अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि $30 में खरीदी जाने वाली पेंटिंग की असल कीमत $1 करोड़ निकली। ये कहाँ का वाकया सर? लंदन। ये वाकई $30 में खरीदी गई, जैसे कबाड़ी नहीं खरीदते, जी, थोक में खरीद ली चीजें, उनमें से एक ये बरेख्त का काम था। बरेख्त एक बहुत बड़ा नाम, क्या है सर? जर्मन आर्टिस्ट है बरेख्त। ये पेंटिंग 1503 में बनाई गई। 1528 में बरेख्त दुनिया से रुखसत हुए, और उनकी कोई पेंटिंग ऐसी नहीं जो मिलियंस से कम है। ये वाहिद पेंटिंग थी जो नजरों से ओझल रही, और किसी भी तरह इसका शुमार वैन गॉ और डाविंची से छोटे, रेम्ब्रांट से छोटे आर्टिस्ट में नहीं होता। नहीं, उसके तो वारे न्यारे हो गए जिसने खरीदी। उसके तो वारे न्यारे हो क्या गल डिकन बैठे होंगे ने इनको बोले ते अगू दी रगू फाद लइए आ मन वो चलना जो ना आया। तो क्या खुसूसियात ऐसी कि इतना उसका रेट लग गया? रेट तो इतना होता है, लेकिन ये पता कैसे चला? उसने जाके कहीं डिस्प्ले की या घर में? मैं इस पे बहुत हैरान हुआ हूं कि ये जो बड़े आर्टिस्ट होते हैं, ये साहिब तर्ज होते हैं, ये ट्रेंड सेटर्स होते हैं। इनका तो एक स्ट्रोक बता देता है कि ये किसका काम है। एग्जैक्टली। हम यहाँ बता नहीं देते ये शंकर जयकिशन का काम है, ये रशीद अत्रे का काम है। शायर मतलब कि ये मिसरा खुद बोलता है कि ये फैज का है, ये मुनीर नियाजी है, फराज है, जफर इकबाल है, ऐसे ही है। ये नासिर काज़मी लगता है। तो ये कैसे हो सकता है कि बरेख्त का काम, इतना बड़ा काम, इस तरह कहीं भी बिक गया? मैंने अपने बुजुर्गान से सुन रखा है बरेख्त का नाम, कि ये बहुत बड़ा पेंटर था और लोगों की नजरों से ओझल रहा। हाँ। तो ये हुई ना, क्या स्टोरी है कि इत्तेफाक है सर, महज इत्तेफाक। आप देखिए कि पैब्लो पिकासो नहायत गरीब हुआ करता था, बहुत गुर्बत में इसने जिंदगी गुजारी, और एक वक्त ऐसा आया कि इसकी जिंदगी में फिर इतना महंगा इसका आर्ट हो गया। जी सर। इसका लतीफ़ा मशहूर है कि अपनी उस अजीज़ा को कहता है, जिसने पूछा तुम्हारे ड्राइंग रूम में तुम्हारी एक भी तस्वीर नहीं, कहता आई कैन नॉट अफोर्ड दैट, इतनी महंगी मेरी पेंटिंग। सर ये मूर्ति से मुझे याद आया, मूर्ति है ही नहीं, इसमें पेंटिंग है। पेंटिंग। सर ये जो कदीम चीज़ें होती हैं, जैसे वो पेंटिंग थी, तो जब मेरी शादी हुई तो मैं हनीमून पे टैक्स ले गया, तो वहाँ वो सारे कदीम है ना, पुराने, तो मैं फिर रहा था, अपनी बेगम को भी बता रहा यहाँ लोग ऐसे रहते थे ऐसे। जब हम बाहर निकले तो एक आदमी ना साथ साथ हमारे चल रहा, कहता है मैंने आपको पहचान लिया। मैं कहता है तो मेरे पास ना 2 तोहफे। वो भाभी को कह रहा था कि मैंने आपको पहचान लिया जी। उसने कहा मेरे पास ना आपके लिए 2 तोहफे हैं। मैं कहता ये भी उसने भाभी को ही कहा नहीं यार। अच्छा फिर सर उसके पास ना छोटी छोटी मूर्तियाँ थी 2। कहता ये यहाँ जो बादशाह रहता था ना, ये उसके बेटे की बनाई हुई मूर्तियाँ हैं, तो ये बड़ी कदीमी है, तो मैं आपको तोहफे के तौर पे दूंगा, आपका जो दिल करे ना मुझे आप। वहाँ तो बाहर इंडस्ट्री है पूरी, रेप्लिकास बनते हैं। मुझे तो नहीं पता था जी। वो फिर मैंने अपनी तरफ से बड़े कम पैसे, मैंने कहा 2000 रुपये रख लो। तो मैं अजायब घर ले आया, तो मैंने पूछा यहाँ कौन बैठता है जो चीज़ें चेक करता है कि पुरानी कितनी है। तो मैंने उनको दिखाया, वो अंदर जो बंदा बैठा था उसने मुझसे ले ली, तो कहा आप 2 दिन बाद आइएगा, मैं आपको बताऊंगा। 2 दिन बाद मैं गया, तो जिस बंदे ने चेक करना था ना, उसने कहा वो उनको बुलाओ, मेरे पास लाओ।
یہ کس نے آپ کو دی ہیں؟ پھر میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ نہیں نہیں آپ بتائیں یہ آپ کو کس نے دی ہیں؟ میں کہا وہ وہاں میں ٹیکس لے گیا تھا تو ایک آدمی نے مجھے کہا یہ تحفہ ہے آپ لے جائیں. کہنا بس یہ تحفہ یہ نو رکھو تسی. میں کہا کیا مطلب؟ کہنا انہوں تو چنگے گھگو کوڑے ہوندے. تم وہاں کیا لینے گئے تھے؟ تینوں پرجائی نے بھی نہیں سمجھایا کہ ٹیکسلا نہیں جانا سی؟ تکشلا سر تکشلا کا مطلب کیا ہے؟ سٹی آف سٹونز، پتھروں کا شہر. A city of stones. اور کاشا جی کیسا گزر رہا ہے رمضان؟ الحمدللہ بہت اچھا. آپ پراٹھے بن رہے ہیں وہ تیوں والے؟ پراٹھے تیوں والے پراٹھے ہاں بن رہے انہوں ہیں. کی پراٹھا لور ان سحری نو بائے کیمرہ دیٹس دا اینیمی. میں نے صرف اپنے آپ کو نا عادت ڈالی ہوئی ہے کہ آپ کے آرگنز کو بھی عادت ہونی چاہیے، ورنہ یہ تو اتنی ڈیمانڈ کرتے ہیں اتنی زیادہ، انہیں کینڈے میں رکھنا چاہیے. اپنے آرگن نہ بھی متھا لایا. انہوں نے تو سکھ نہ رہن دے بیچارے اندر لکے بیٹھے. آج کرتے ہیں دیسی گھی کھاتا ہوں میں اتنا اتنا. کیا بات. وہی بات ہے، پراٹھے میں کیوں نہیں کھا رہے آپ؟ پراٹھے کے اندر ایک اور چیز ایڈ ہو جاتی ہے، یہ کیا؟ کاربز. اچھا اسی بھی پراٹھا پتہ نہیں کدوں سے کھا رہے، سانوں نہیں پتا. کاربز اس تے اللہ دیکھو آٹے دا پراٹھا کھانے. سر بہت سے لوگ سحری میں پانی بہت زیادہ پی لیتے ہیں کہ پورا دن پیاس نہ لگے. وہ سمجھتے ہیں کہ اونٹ والا فارمولا ادھر بھی منطبق ہوگا، ایسا ہوتا نہیں. یہ سہولت صرف اونٹ کو میسر ہے. سحری میں اگر سر سبز الائچی کا قہوہ ایک کپ پی لیں تو بالکل پیاس نہیں لگتی. پیاس لگے یار، پیاس کیا کہتی ہے؟ لگنی ہم نے چاہیے. کوئی روڑی کوٹنی ہے، تو سڑک پہ کام کرنا کتنا لگنے دو. پیاس اس کا ششکا ہے، پیاس نہ لگے روزے کا مزہ ہی نہیں آتا. احساس، یہ احساس ہونا ہی تو مقصد یہ ہے. احساس بھی ہونا بہت ضروری ہے، بھوک کا احساس ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ روزے کی ٹرو سپرٹ جو ہے وہ کدھر گئی؟ کی گرام ہے یار. دس لا میں بڑی ٹرائی کی تھی، نہیں آواز نکلی. آپ کو پتہ ہے کتنے برے لگتے ہیں؟ اچھا یہ ایک دم بلی آئے نا دروازے جو وقت. تو دن حضرات ہم لیتے ہیں ایک بریک، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. خواتین حضرات، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آ رہی ہیں حافظہ مصباح حفیظ. کلام ہے سکندر لکھنوی کا. میرے دل میں یاد محمد، میرے دل میں یاد محمد، میرے ہونٹوں پہ ذکر مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، تاجدار حرم کے کرم سے آ گیا زندگی کا کرینہ، میرے دل میں یاد محمد، دل شکستہ ہے میرا تو کیا غم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، اس میں رہتے ہیں شاہ دو عالم، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، جب سے مہمان ہوئے ہیں وہ دل کے، دل میرا بن گیا ہے مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے،
ہر خطا پر میری چشم پوشی، ہر طلب پر عطا کی بارش، ہر طلب پر عطا کی بارش، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مجھ گناہگار پر کس قدر ہے، مہربان تاجدار مدینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، مجھ کو طوفان کی موجوں کا کیا ڈر، وہ گزر جائے گا رخ بدل کر، ناخدا ہیں میرے جب محمد، ناخدا ہیں میرے جب محمد، کیسے ڈوبے گا میرا سفینہ، تاجدار حرم کے کرم سے، آ گیا زندگی کا قرینہ، میرے دل میں ہے یاد محمد، میرے دل میں ہے یاد محمد۔ جزاک اللہ جی، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔